علیکم میں نے ڈاکٹر گبریو پران برعظم ایشیا کے ممالک دارالحکومت کرنسی تو زبانیں ٹھیک آج بیٚیہِ ملک وٕچھو کیٛاہ سری لنکا اتھ دارالحکومت کولمبو تو کرنسی اتھ سری لنکن روپیہ تو زبان اتہ سنہالی یا تامل تو سعودی عرب اتھ ریاض دارالحکومت تو ریال اتھ کرنسی عربی اتھ زبان بولنا سنگاپور اتھ سنگاپور دارالحکومت تہ سنگاپور ڈالر اتھ کرنسی تو مالے چینی زبان اتھ شامس دمشق دارالحکومت تو شامی پونڈ اتھ استعمال کرنا تو عربی اتھ زبان شمالی کوریا اتھ پیانگ یانگ تو اتھ دارالحکومت تو وعان اتھ کرنسی تو کورین زبان اتھ بولنے تو عراقس بغداد دارالحکومت تو عراق دینار اتھ کرنسی تو فارسی تو عربی زبان اتھ بولنا فلپائنس منیلا دارالحکومت تو پیسو اتھ کرنسی تو پیسو فلپائنی زبان فلسطین غیر متعین شدہ دارالحکومت یعنی وۄنۍ آمُت سُہ کرنہٕ کینٛہہ دارالحکومت کیٛاہ نیو اسرائیل سیکل یعنی کرنسی اتہ کیٛاہ نیو اسرائیلی سیکل تو عربی اتہ زبان قزقستان تو اتہ آستانہ اتھ دارالحکومت تبخ اتھ کرنسی تو قازقی یا روسی اتہ زبان بولنا یِتھَے کٔنۍ قبرس اتھ نکوسیا دارالحکومت سائپرس پونڈ اتھ یعنی کرنسی ماننا تو یونانی ترکی اتھ زبان قطر اتھ دہا دارالحکومت تو قطری ریال کرنسی تو عربی اتہ زبان یِتھَے کٔنۍ کرگیزستان تو اتھ پشکیک یعنی دارالحکومت تو سوم کرنسی تو کرگیزی یا روسی اتہ زبان تو پتہٕ کمبوڈیاہس نوم پسہا اتھ دارالحکومت تو کرنسی ریل ونان اتھ تو یہ فرانسیسی زبان تو امہِ پتہٕ کویتٕے دارالحکومت تو کویتی دینار اتہ استعمال گژھان بس کرنسی تو عربی زبان پتہٕ امہِ پتہٕ لبنانس بیروت دارالحکومت تو لبنانی پونڈ اتہ استعمال کرنہٕ بس کرنسی تو عربی تو فرانسیسی اتہ زبان تو گژھن یِتھَے کٔنۍ ویٖڈیو وٕچھِتھ لیکھٕنۍ تھاوان پانَس نِش لیکھِتھ یہِ پَتہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ تۄہہِ ضوٚرَتھ تَمہِ تہِ ساتہٕ تۄہہِ اَمِچ ضوٚرَتھ آسیو سُہ ییٖزیو بکار تۄہہِ چھا ٹھیٖک تہٕ بیٚیہِ گژھِ یِم تعلیٖم تہِ یِتھَے کٔنۍ تۄہہِ تُہٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز روزِ کھٔنِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ رَٹہِ جاے تہِ دٮ۪ماغَس منٛز پَتہٕ یِم تہِ ساتہٕ تۄہہِ لیکھنٕچ ضوٚرَتھ آسیو تُہۍ ہیٚکِو لیکھِتھ یہِ بَڑٕ آسٲنی سان وٕنکٮ۪نَس گوٚو یُتُے آیِنٛدٕ وٕچھو کیٛاہ آسہِ مٔزیٖد سُہ تہِ اَنو تۄہہِ برونٛہہ کُن أسۍ بطریٖقہِ یعنی یَتھ ویٖڈیو تہٕ یُتھ تُہۍ تَمہِ نِش تہِ گٔژھِو پَتہٕ زٲنیاب وٕنکٮ۪نَس گوٚو شُکریہ